Maglamaw nga daghang pagbiskwit kaysa sa butong unya balbakuwa nga perting lamia pero gahi og mapud trip diri sa bukid nya jogging ginagmay pahilis dagko og diara adi in my life lisod po imong life nga hawa maning vlog unsa ka nya mayong buntag sa inyong tanan lisod pog mudto nga gapag pamani nya nay kilawon nga tilapia diri perting daghana lamia ni dalhag pokot og diri sa pikas kadaghag janitor og itom rang agi o gini si aki dire kauliunan ni lagi kung ngita de kani mga part og hikot diha sa yellow basket gwapo ni siya kayo diha sa TikTok mga part napalit nako kay stretchable na siya unya perting baratuha nya dire dihay daghang fingerlings tilapia sus daghana ni si Beliaha o gunta managhani og dili ni piluan sa mga ubang tao og dira siya aga mga part cute kaayo naguban-uban pero katugon pa di ito anako kapo kay view diri liwat sa video liwat sa ako simpre unya karon uli na me nagpasungay maning isa dire kay di man ni kahimo og baktas og layo pag uli na to dira atong gitan-aw ni atong motor nga kalabira ayaw ra kaog okra di atong mga fans ari mga part mga supporter o ready na dayon na mo diri ang 24 pieces nga fruit soda rada ang butong diri perting lamia kadaghagayog sabaw hapit ni apaw upaw kuyaw ning biskwit nga gi-shuffle diri kay Skyflix ni karon po kasuway nga ni nga style ba pero lami man ni kaayo ba og na dimi diri sa payag nga part gagubot pang agi kay wala pa ni hinapoy nyawa pa nahuman kay wapay sapi og dara mga part si pare o dara mga part kumbo gibubmin sa dang kuan mga part dere palbakuwa mga part gidaan niya diri mga part lami kayo mga part perting nilat anay na mga part nga upat ka oras ng nilat anay ni kay gahi mga kay ni kubol man ni pagatirada mga part og sa dihang pagluto na mga alas 5:30 kauna kay ang paniud to nahimong panihapon na rada perting gusla kay ang balbakuwa hunit kayo kay dugay na luto kay nagkubol ayay kol pero goods ra kay nalata na gamay ang dukot dire wala gi pa sa relo kay naglami na kaayo og gibutangan tog Sprite og Smirnoff para pahilis ayaw lis kaog talis chill ginagmay istorya dinaghan istorya binotbotay tagay ginagmay kini ang buhi sa bukid mga part o diya sa aga mga part sige pangayag balbakuwa kay perti daw labi nawa nang naon ni aga mga part sos 5 na kahiwa na hurot na mga part sige pagpangayo agoy hurot ang balbakuwa aning kalakihan ni moga uban ka og daghan salamat sa ikada sa balbakuwa diri no si paring Melsin og Oink Mylen so gilaag dyan mi diri sa bukid og daghan salamat sa pagtanaw mga part unta sa sunod tanaw po tigpod